So, maayong adlaw mga ka-agrino. So, karon kuyogi ko ninyo manghinlo sa atong gamay nga farm. So, mao din yang akong hinloanan mga ka-agrino. So, mao ni nga akong gamay nga farm. As you can see, dako pagitag hinloanan mga ka-agrino. Maong follow na mo, like and share para makasubaybay mo sa pagpanghinlo nako sa akong gamay nga farm. So, diri ta una manilhig mga ka-agrino. So, kanidi nga yuta mga ka-agrino kay sa kuha ni Lulo. Unya mao to naka-decide ko nga magbuhi ko og mga hayop diri. So, ang akong gibuhi diri mga ka-agrino kay mga pabo, manok, baboy. So, hinahinay ra jud dito padaghag hayop no kay wala man tay dakong kwarta para ikapital. Unya ning ulan man mga ka-agri so ni pasirong sa ta. Kay lisod na og magkasakit mahal ra ba ang tambal karong panahon ha. So mao to kay niulan man kanina lang usa nga to ang obrahon. Ato ang tambakan ug yuta nga to ang growing pen. Kay para if in case makusog ang ulan dili na siya mabahaan para dili magsakit ang ato ang mga pinalanggang manok. So mao to no kay nihunong naman ang ulan magpadayon na ta sa atong giubrag na. So ang purpose day nga no akong gitambak ang mga laya nga dahon diri para gamay na lang nga yuta nga akong idungag og tambak. Then ma-decompose man ni siya after 3 months. Kuan pa ni siyang himuong fertilizer sa akong mga tanom. O di ba nakatabang nakasaymong environment, napindid kay organic fertilizers. So mga ka-agri diri na pud tanong manggamot na buta og sagbot. So finally na human na gid tanong. So mao na ni siya nga tong nahinluan. So, kay nahuman naman tanaw, uyugi na pug ninyo magpa-snack sa atong baboy og dahon sa saging. So, mga ka-agri, mao din akong gamay nga baboyan, no? Lima din ni sila kabukron nga akong gibuhi, mga ka-agri, no? Dagko na jud din taon sila, purya buyag. So, mauro to karong adlaw mga ka-agri, no? Ayaw mo kalimot og like, follow, and share sa atong video mga ka-agri. Thank you.